क्या आपने कभी महसूस किया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, वो चीज जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, वो शायद आपकी नजर से छुपी हुई है। ये ताकत ना दौलत में है, ना शोहरत में, ना किसी ओहदे या मुकाम में। ये वो राज है जिसने सदियों से कलंदरों और फकीरों को रोशनी बख्शी, सुकून दिया और दिल की दुनिया बदल दी। आज हम आपको ले चलेंगे एक राह पर, एक ऐसी राह जहां हर कदम पर दुनियावी ख्वाहिशात कमजोर पड़ जाती हैं, जहां दिल में रोशनी भर जाती है और जहां एक छोटा सा राज आपकी जिंदगी की पूरी कहानी बदल सकता है। तो आए चलते हैं उस दुनिया में जो नजर से पोशीदा है मगर दिल को रोशनी बख्शती है। फकीराना जिंदगी का मतलब सिर्फ माली कमी नहीं, बल्कि वो खालीपन है जो दिल को दुनियावी ख्वाहिशात से आजाद कर देता है। एक कलंदर की जिंदगी देखें, वो दुनिया के हर रिश्ते और हर चीज में वाबस्तगी से आजाद होता है। ये आजादी जो आपको महसूस नहीं होती, हकीकत में सबसे बड़ी ताकत है। वो ताकत जो दिल को सुकून, रूह को रोशनी और जिंदगी को मानी देती है। आप सोच रहे होंगे, गुर्बत में क्या बरकत हो सकती है। जो इंसान दुनियावी ख्वाहिशात में गिरफ्तार नहीं, उसके दिल में एक खजाना छुपा होता है। ये खजाना सुकून है, ये खजाना हयात की हकीकत का इदराक है। ये वो रोशनी है जो हर अंधेरे में चमकती है। फकीर की जिंदगी का राज ये नहीं कि वो कुछ नहीं रखता, बल्कि ये है कि वो सब कुछ रख कर भी किसी चीज का गुलाम नहीं होता। ये उस अजीम आजादी का सबक है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है मगर नजर नहीं आती। और सबसे अहम बात यह है, ये जिंदगी आपको सिखाती है कि जो चीजें सबसे ज्यादा अहम लगती हैं वो दरअसल सबसे कमजोर हैं। आपका दिल, आपकी रूह, आपकी मोहब्बत, ये सब वो खजाने हैं जो दुनिया की चीजों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। कलंदराना मार्फत का मतलब है खुद ही से निकलकर उस हकीकत को देखना जो हर चीज के पीछे छुपी है, इलाही हकीकत जो हर दिल में मौजूद है। ये मार्फत आपको सुकून देती है, ये आपके दिल की आंख खोलती है और आपको बताती है कि हकीकी ताकत बाहर नहीं, अंदर है। कलंदर की जिंदगी में हर अमल, हर कदम, हर सांस इलाही ताल्लुक का वसीला बन जाता है। आप सोच रहे होंगे ये ताकत कैसे हासिल होती है। सबसे पहले इंसान को अपने नफ्स की कैद से आजाद होना होता है। ख्वाहिशात, लालच, गरूर सब को छोड़ना होता है। फिर आता है उस्ताद, मुर्शद, वो रहनुमा जो आपकी रूह के लिए रोशनी का फानूस है। कलंदराना मार्फत हमें सिखाती है कि जब हम दुनियावी चीजों से बेनियाज हो जाते हैं तो हर लम्हा बरकत में बदल जाता है। ये ताकत किसी जादू या मुआवजे में नहीं, बल्कि हर दिल के सकूत और हर दिल की आंख में छुपी है। और ये वो लम्हा है जब आप महसूस करते हैं खौफ खत्म हो जाता है, फिक्र कमजोर पड़ जाती है और दिल में एक नई रोशनी चमक उठती है। ये रोशनी आपको बताती है कि आपका वजूद सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूह है और ये रूह इलाही ताकत की हामिल है। कलंदराना जिंदगी में ताकत इस बात में नहीं कि आप दुनिया पर काबू पा लें, बल्कि ये इसमें है कि आप अपने दिल पर काबू पाएं। ये ताकत आपके अंदर की दुनिया को बदल देती है, आपके ताल्लुकात को निखारती है और आपको हकीकी आजादी देती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये ताकत आप तक कैसे पहुंचेगी, तो आगे चलें, क्योंकि अगले दरवाजे के उस पार हम देखेंगे कि फकीराना असूल और कलंदराना तर्ज़े जिंदगी रोजमर्रा जिंदगी में किस तरह बरकत पैदा करते हैं। सबसे पहला असूल, वाबस्तगी छोड़ना। दुनियावी ख्वाहिशात, लालच, गरूर ये सब आपके दिल को बोझ देते हैं। जो शख्स अपने दिल को आजाद कर लेता है वो हर लम्हा जिंदगी में सुकून महसूस करता है। दूसरा असूल, शुक्र और सब्र। जिंदगी की हर मुश्किल, हर चैलेंज एक मौका है रूह की ताकत बढ़ाने का। फकीर ये नहीं कि हर चीज से दस्तबरदार हो, बल्कि वो हर चीज को उस अंदाज में कबूल करता है कि दिल में अमन और रोशनी बाकी रहती है। तीसरा असूल, छोटे छोटे आमाल, सदका, दुआ, खामोश मुराकबा, तबीयत की नर्म निगाह। ये छोटे आमाल दरअसल रूहानी मशकें हैं जो आपके दिल को पाकीज़ा करती हैं और आपको इलाही ताकत के करीब लाती हैं। चौथा असूल, दुनियावी चीजों में अदम वाबस्तगी। आपके पास सब कुछ हो सकता है मगर आप इन चीजों के गुलाम ना हों। ये आजादी आपके दिल को रोशनी देती है
اور آپ کو حقیقت کا شعور دلاتی ہے۔ اگر آپ یہ اصول اپنائیں تو ہر دن زندگی میں برکت لے آئے گا، ہر لمحہ سکون، ہر لمحہ روشنی اور ہر لمحہ محبت پیدا ہوگی۔ اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ فقیرانہ زندگی میں طاقت دولت یا مقام سے نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور روح کی طاقت سے آتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو آپ کے تعلقات بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اور آپ کے اندر ایک نئی دنیا جگا سکتی ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں اس مقام پر جہاں فقیرانہ زندگی اور قلندرانہ معرفت اپنی پوری طاقت دکھاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل میں روشنی اور سکون ایک ساتھ ابھرتے ہیں اور جہاں ہر لمحہ برکت کی مانند محسوس ہوتا ہے۔ حقیقی الہی طاقت باہر نہیں بلکہ آپ کے دل میں چھپی ہوئی ہے۔ جب آپ دنیاوی خواہشات سے آزاد ہو جاتے ہیں، جب آپ اپنے نفس کی قید سے نکل جاتے ہیں، تب آپ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی کس طرح آسان، خوبصورت اور معنی خیز ہو جاتی ہے۔ یہ طاقت آپ کے اندرونی خوف کو ختم کرتی ہے، آپ کے دل کی پریشانیوں کو کمزور کرتی ہے اور آپ کو وہ سکون دیتی ہے جس کی تلاش میں لوگ صدیوں سے دوڑتے رہے۔ اور برکت جو فقیر کی زندگی میں چھپی ہوتی ہے وہ صرف مال یا دولت میں نہیں بلکہ ہر تعلق، ہر لمحے، ہر سانس میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو آپ کے گھر، آپ کے دل اور آپ کے تعلقات میں جھلکتی ہے۔ یاد رکھیں، دنیاوی چیزیں وقتی ہیں لیکن یہ اندر کی روشنی اور یہ دل کی پاکیزگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور جو شخص اس روشنی کو اپنے دل میں پا لیتا ہے وہ کبھی پہلے کی طرح زندگی کو نہیں دیکھتا۔ ہر لمحہ، ہر قدم اور ہر تجربہ اس کے لیے سکون اور طاقت لے کر آتا ہے۔ تو آج جب آپ اس ویڈیو کے آخر تک پہنچیں، ایک چھوٹا سا فیصلہ کریں، اپنے دل کی آزادی، اپنی روح کی پاکیزگی اور اپنی زندگی میں روشنی کی تلاش کریں، کیونکہ یہ وہی راز ہے جو صدیوں سے قلندروں اور فقیروں کو طاقت اور سکون دیتا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ صرف آغاز ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ایک قدم اور آگے بڑھ کر اس معرفت کو اپنی زندگی میں گہرائی تک لے جا سکتے ہیں۔ اور یہ تھا فقیرانہ زندگی اور قلندرانہ معرفت کا راز، وہ روشنی جو دل کو سکون دیتی ہے، روح کو طاقت بخشتی ہے اور زندگی کو معنی سے بھر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سفر آپ کے لیے اور بھی گہرائی پیدا کرے تو ہماری خصوصی ای بک ولایت کا راز، قلندر کا راستہ ضرور حاصل کریں۔ یہ آپ کے روحانی سفر کو اگلے قدم تک لے جائے گی۔ اس ای بک کو حاصل کرنے کی تفصیل آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور پہلے کمنٹ میں مل جائے گی۔ اور ویڈیو کی اینڈ سکرین پر آپ دیکھیں گے دو خاص ویڈیوز، پہلی قلندر کی سخت ترین منزل اور دوسری اصل رکاوٹ آپ خود ہیں۔ یہ دونوں ویڈیوز آپ کے روحانی سفر کو مزید روشنی اور سمجھ بوجھ دیں گی۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی رازوں بھری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔